मार की भावना भावना যৌবন কালে নিজ পুଅକୁ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲି ମୋ ଭବନକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କଣ? 2 ନମ୍ବରରେ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୀମକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଫାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇସାରା କରିଥିଲେ? 3 ନମ୍ବରରେ ହଁ ସଭା ବସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ କାହିଁକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଥିଲେ? ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଖି ହାତ କ'ଣ ବନ୍ଧା ଥିଲା କି? ଏଇଟା ସବୁ ମହାଭାରତର କଥା ଗো ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ তো মার কি ভাবনা হেলা যে নিজের পুকে রাতি অধরে উলগ্ন হইকরি মোর কোয়ার্টারকে আসবা পাই সে নিমন্ত্রণ করিଥିଲେ কেন মা নিজের পুকে উলগ্ন বেশরে দেখবা জোয়ান পিলাকে চাহিଥିଲେ কেন মা গো বুঝে করি সভা মধ্যে কহিদেমা পুরাণ সহিত প্রমাণ দেই ননিল সে বন্ধুকে আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফর বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জয় কলা হে ননি শোনা শোনা রে মোর ননন্দে এত পুরাণ জ্ঞান আর মহাভারতর কথায় তুমি কর শ্রবণ গান্ধারী গর্ভরু সহে পুত্র জন্ম হেলা মহাভারত যুদ্ধ কালে দেখ বিনাশ হেলা যেতেবেলে পঞ্চ পাণ্ডব এবং কৌরব মিশিকরি মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে পাঁচ ভাই মিশিকরি সমস্তଙ୍କୁ মারি পকাইছন সেই সময় গান্ধারী চিন্তারে পড়িগলে গান্ধারী 100টা পুত্ররু বহুত ভাল পাউথিলে দুর্যোধন যেতেবেলে সবু পিলামানকু পঞ্চ পাণ্ডব মিশিকরি মারি দউছন সেই সময় গান্ধারী কি দুর্যোধনଙ୍କୁ ডাকি করে আগ অর্ধরাত্র কালে বাবুরে মোর কক্ষ ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଦେଖ ସେଠାକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ 100 ପୁତ୍ର ମରାମରି ହେଇଯାଉଛନ୍ ଆଉ କିଛିଟା ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିଛନ୍ তো গান্ধারী চিন্তা কলে এন্তা করি সবু পুয় যদি মোর মরিଯିବେ বলে মোর বংশটা বিনাশ আঁঠু গুঠা হইকরি মুই বঞ্চিবি বলে আউ চুপচাপ গান্ধারী কাଣା কলে দুর্যোধনଙ୍କୁ ডাকলে গান্ধারী জন্মରୁ ଅନ୍ଧା ନୁହେଁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅନ୍ଧ ପୋଟିଲି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ରାତ୍ରରେ ତି ମୋର ପାଖରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆସିବ ବୋଲେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିବ ଯଦି ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଦେବି ବୋଲେ ତୋର ସାରା ଦେହଟା ବଜ୍ର ହେଇଯିବ ତତେ କିଏ ମାରବାର ଲୋକ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଇନା ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯୋଧନ କାଣା କଲା ଆଗ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର କାଲେ ଦେଖ ବୀର ସେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଗାନ୍ଧାରୀ କଛକୁ ଦେଖ କରୁଥିଲା ননিল তো সেই সময় মাঙ্কর কথা মানিক দুর্যোধন উলগ্ন হেলা আউ তাঙ্কর মা গান্ধারী পাশকে যাইছেন তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো ছড়িয়া লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানি পাইলে দুর্যোধনଙ୍କୁ যদি গান্ধারী সদৃষ্টি যদি দেখিদেবে তাকে মারবা লোক কিয়ে জন্ম নেই হেবার পাইলে আর কৃষ্ণ কাଣା কলে ছল কলে তো কৃষ্ণ এবং দুর্যোধনଙ୍କର গোটে জায়গায় ভেট সাক্ষাৎ হয়ে যাইছে দেখিদেলে যে দুর্যোধন উলগ্ন হয়েছে তুই উলগ্ন কাজে হয়েছে মোর মা কইছে যে মুই যাইছে যে জোয়ান পিলা গোটে কপড়া লতা নীতি নি কর দিব তোতে লাজ শরম নাই লাগবার যে তুই তোর মা পাখে উলগ্ন হই কর দিব ছুয়া লেভেল চলতা দুর্যোধন চিন্তা কলা মুই গোটে জোয়ান পিলা ভাষা হেলা লোক মোর মা পাখে কেনতা করে উলগ্ন হই কর ଯିବି বলে আর তাঙ্কর ইন্দ্রিকে কাଣା কলে গোটে কদলী পত্ରରେ ঢাঙ্কি দেলে আর তাঙ্কর মাঙ্কর পাখে যাইছে আগ সেই সময়রে গান্ধারী নেত্ରରେ সে দেখিলা
ଅଙ୍ଗ ଯେ ବଜ୍ର ସେଠାରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗାନ୍ଧାରୀ ପାସକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ के कहले जे माँ मुझे तुम पासे उलग्न होकर आसी तो काहे हला जे मते उलग्न हिसाब रे डाकिथिलो मते कह तो ठीक अच्छे बोले आ गांधारी वर्ष वर्ष पर्यंत आखि नहीं खुली जदि जहा के जदि आखि देखी देबे तार सारा देहटा पत्थर पलटि जीवा ताको आ मारवा लोक किए जन्म नहीं तो गांधारी तांकर आखि पटो लागे खुली देले आ जेंता देखिछन जे सब देह उलग्न अछि किंतु तांकर इनु इ तक उलग्न नहीं न बोले हमर भाषा ने सदा चढ़ी पिनला बोले हे जे थिला बागो तो जिते बेले गांधारी दृष्टि पड़गला सबू देहटा पत्थर पलटि गला आ इनु इनु ढाकी थिले कदली पत्र बोली कर इने वज्र नहीं पारला सेटा उलग्न हिसाब रे माँ देखबा के चाहिथिले गांधारी दुर्योधन तापरे द्वितीय रे पले आसला कृष्ण युद्ध क्षेत्र भीम को क्यों जगार आघात करबा पाई इशारा करथिले तापरे भीम एवं दुर्योधन युद्ध चली से गोटे रास्तार कथा एका गोटे रास्ता रेखा जिते बेले भीम अर्जुन युद्ध गदा प्रहार चलुछि किए कहा ठारू कम नहीं न इयाडे दुर्योधन मारी पकोछन भीम को सियाडे भीम मारी पकोछन दुर्योधन को किए कहार मृत्यु नहीं ना इयाडे भीम पछे हारी जीवार ही जाइतिले न किते थर हारी जाइतिले न पछे भगवान श्री कृष्ण काना कले भगवान श्री कृष्ण से समय छल कले आगो से ही समय रे श्री कृष्ण देख कले तारण आखि ठारी देले देखो वीर दुर्योधन भी दुर्योधन मृत्यु नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण भीम को देखले आँखि के ठारले जंघारी जदि ती मारबू बेले दुर्योधन मृत्यु जिते बेले भगवान श्री कृष्ण इशारा जानिकर भीम गोदा प्रहार जंघारे करी समय दुर्योधन मृत्यु 3 नंबर के पले आसला उलग्न करिथिले निज स्वामी आखि हाथ कौन बंधा थिला से मन तो पासा खेल खेल करी दास हिसाब रे थिले दासर कर्तव्य होचे जहा राजा कहबे ताहा मानबा के पड़बा से माने हारी थिले बोली करी तांकर हाथ गोड़ थाई करी मध्य द्रौपदी उलग्न होला समय किछि करि नि पारे बंदी हेथिले एही परि जान सुजान हे पुराण विधान महाभारत पुराणे देख अछि प्रमाण इहादे पिला आसबे ए माकरं झपतर कला जामु डाली गाई खाई गला नड़ा ननी हो भाजी साग धकुला आगो करं झपतर कला जामु डाली गाई खाई गला नड़ा ननी हो भाजी साग धकुला आरंभ हेला राधा कृष्ण लीला आरंभ हेला श्री कृष्ण पिला श्री कृष्ण पिला मोर मासी घोड़ा बारी नाचु जीवार आगर समस्त एंटरटेनमेंट लगी संबलपुरी गीत गाय कर हे सजनी रे पान वाला बाबू गो
ঝুমরা ঝুমুরা ঝুমুরা মারি দেলা নরে নেত্র বুড়া নেত্রী বুড়া ইটা কায়ে করম কলু মতে বিহাহেনি বলি অধা বাটে ছাড়ি দেলু महफिल में रहना चाहा तो मिली मुझको तन्हाई हाँ हाँ महफिल में रहना चाहा तो मिली मुझको तन्हाई क्या झोंका आई मेरी जिंदगी में एक लड़की से प्यार किया तो किस्मत में अपनी लिखी थी जुदाई 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 तोर जुदाई मोर धन रे दाँत गोटे सुंदर दिशे दिल्ली राय मते कंदौछि हाय माँ दिल्ली राय मते कंदौछि दिल्ली राय मते कंदौछि दिल्ली राय मते जुदाई जुदाई तोर जुदाई ए मधन रात मते रात मते केते लोक मिले दिले भी एकला लागुचे गला चते हेले भी मने पड़ुचे पानी नहीं थमुचे मोरी दिल के मथा मते जुदाई जुदाई तोर जुदाई